Sir Sanjay, nung OMPI TMP Block President Ongoy, তিনি অম্পিনগর নিয়ে যে ভোটারক তঙ্গ যারা প্রচুর আশীর্বাদ রিমানি বাগৈ কমল কলৈ বিপুল ভোটে জয়ী অংখা নং অর লোকেল বড় তাম সানাই নং নিজে অ্যাচিভমেন্ট অবনি কারণে যতনো फैलाव हामबाय मिडिया दंबा हामबाय तो आं साना मुसुखमोनथाय যারা অম্পি ব্লক এলাকাनि दिफ्रामो खानो थांनाय 12 तारिखआव যারা बुथ रनाय बनो फैलाव हामबाय ते যারা बुथ रया तंनाय बरनो बेलाय बेलाय हामबाय याफाव कारण होखांखाय थांनाय 12 तारिख एप्रिल शांतिपूर्णभावे जोंनि অম্পি ব্লক এলাকাव इलेक्शन होखा যতনো নিজের সাংবিধানিক অধিকার ভিত্তিতে ভোট রলাইখা এবং এই ভোট রমানির ফলে এলাকাও কোনো অশান্তি বাতাবরণ সৃষ্টি হইয়া এবং যতনো নিজের অধিকার প্রয়োগ লাইখা আর ভোট রলাই মানে উলবো কোনো তিনি অম্পি ব্লক এলাকাও ইনসিডেন্ট হইয়া আর অবনো आं साना नायो अबनो तीव्रमता अबनो थानसा कारण ओखा बुबागरा जोंनो हामजाक माने हालौ रदि যতনা हामजाकि अबनो साउ আর 12 तारिख ভোট লাইমানে उलो दिनै 17 तारिख इलेक्शन काउंटिंग था ভোট काउंटिंग था এবং এই কাউন্টিংও কোনো অম্পি এলাকাও দাবক জরা কোনো ইনসিডেন্ট নিয়া বা কোনো গন্ডগোলনি কোনো হাওয়া করে কাজে অবনো শান্তিপূর্ণভাবে जों অম্পি ব্লক এলাকাও তংনানি নাইও তো ফার্স্টেনি যত বরফ সাইমানো যে বিগত দিন ভোট কাউন্টিং দিন হোকাंखे এই অম্পি এলাকাও অশান্তি বাতাবরণ যারা জয় হাসিল খাই ফেনের এলাকানি বড় অপ্রয়োজনীয় হয়রানি খাই আননেসেসারি হ্যারাসমেন্ট খাই আবনো তীব্রম সেলেং কাজে যিনি হাবুবাগরা जोंनो অবনো फोरोङो যে যত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যতনো হামজাকমানি রতি কাজে যিনি অম্পিও তীব্রমথানি ক্যান্ডিডেট কমল কলয় गोबांमा भोट बायबायमानि बागै एलाकानि बर'फोरनो हामबाय और विशेष कलाई शांतिपूर्ण बजाय नारकमानि बागै आरक्षा प्रशासनबो हामबाय याफारो और भोट रवै जों जे जितिमानि आबो एलाकानि समस्त अंश बर'फोरनि जय जों वानसबो काजै आगामी दिनावबो बसकांनि सालबो कोनो অম্পি এলাকা অম্পি ব্লক এলাকাও কোনো অঘটন তাকতেছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে जों आगामी दिन बांगे चिंता भावना खायनाय এবং डेभेलपमेंट खायनाय आबो आशा বিশ্বাস काजै एलाकानि যারা सुबुद्धि सम्पन्न যারা टंकरसं तंनाय যত ताकु बुकुमना आं अबनो कइना थांगो जे बसकांनि सालो शांतिपूर्ण नारकनानि बागै जत्तनि सहयोगिता बेलायखौ दरकार काजै बुंनो बाङै जों जत्त अंशनि समस्त अंशनि बरफनो सहयोगिता खायबानो आं एलाकानि जत्तनो कबगोन आरो हामबाय